ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି, ସେଇଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଯେବେଠୁ ଜାଣିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ସେବେଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି, ସେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ମଣିଷ, ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆମର ଅନୁରୋଧ ଏମପି ରାଜ୍ୟସଭା ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଇଛି कि मुझे भी सर को गोटे डेडिकेट करके स्पेशल गोटे फिल्म भी करी जेमती केवल सर को डेडिकेट करके से सिनेमाटी करी। सर जो स्वच्छ निर्मल भावमूर्ति, सर जो पर्सनालिटी, सेटा मते सबुबले इन्स्पायर करिछि। मु सर गोटे बहुत बड़ फैन, जेबेठु जानिछि सर को सेबेठु ही तांकर फैन हिछि। तांकर सबुठु बड़ क्वालिटी, से बहुत सिंपल मनीष, आ कथा कम कहती काम बेसी, से गुणटी बहुत बड़ गुण। ता छड़ा से क्या विरोध में केवे कहती और सर कार्य ही सब कथा कहे। तो सर ओडिशा जो अवदान अच्छी अतुलनीय। सर होती अप्रतिद्वंदी, केवल मो नुहे, सर समस्त आदर्श और एमती जड़े मनीष जे जड़े श्रेष्ठ मनीष, जे एते स्वच्छ एते सुंदर मनीष, गोटे सुंदर हृदयवान मनीष, सी समस्त आदर्श होगा उचित। तेणु आज बहुत कृतज्ञता जनाऊँगी माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सर और आमर प्रणव प्रकाश दास सर को बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी। वीके पांडियन सर को धन्यवाद जनइबी। विजु जनता दल सबू कर्मकर्ता, विजु जनता दल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी। थैंक यू।